नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। पूरे देश के साथ साथ आज आसनसोल रेलवे स्टेशन पर भी अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसमें आसनसोल रेलवे स्टेशन भी है। आज आसनसोल रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इस कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, भाजपा नेता शंकर चौधरी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए अग्निमित्रा पाल ने बताया कि आज का दिन बेहद गौरवशाली दिन है। जिस आसनसोल रेलवे स्टेशन से उनकी बचपन की यादें जुड़ी हैं, आज आसनसोल रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का कार्य शुरू हुआ। 431 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चाहते हैं कि देश में विकास की गंगा बहे, लेकिन जिस तरह से राज्य में तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार की योजनाओं को यहाँ पर लागू नहीं होने देना चाहती, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की परियोजना हो या प्रधानमंत्री आवास परियोजना के तहत गरीब लोगों को घर नहीं दिए जा रहे, जिस वजह से इस बारिश के मौसम में उनको तिरपाल के लिए हाहाकार करना पड़ रहा है। श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय যে স্টেশন আছে কিন্তু সেগুলো রেনোভেশন হয়ে মডার্নাইজ হচ্ছে, সারা পশ্চিমবঙ্গকে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই আসানসোলবাসীর পক্ষ থেকে এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে 508টা স্টেশন এরকম মডার্নাইজেশন হচ্ছে। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান এবং ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া এগোতে পারে না। আজকে ভারতবর্ষকে এগোতে হলে পশ্চিমবঙ্গকে এগোতে হবে। কিন্তু আজকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি যে আজকে গরিব মানুষ যারা গুজরাট, যারা মহারাষ্ট্র, যারা উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, এইরকম বিভিন্ন স্টেটসে যারা রয়েছে, তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্র সরকারের সমস্ত সুবিধাগুলো পাচ্ছেন। কিন্তু
স্টেশনকে রক্ষা করা, পরিষ্কার করা, ভালোভাবে ভালোবেসে রাখা। আজকে বন্দে ভারতের মতো যেন না হয় যে আজকে এই স্পিডে এরকম একটি ট্রেন যাচ্ছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আজকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে সেই বন্দে ভারতকে দেখুন, আজকে একটি অত্যন্ত গর্বের দিন আমাদের আসানসোল বাসীর জন্য, অত্যন্ত আনন্দের দিন যে ছোটোবেলা থেকে যে রেলওয়ে স্টেশনকে নিয়ে আমরা বড় হয়েছি, ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমার ছোটোবেলাকার কথা মনে পড়ে, যখন বাবা মার হাত ধরে আমি আর বোন বিভিন্ন জায়গায় যেতাম, তখন তো ফ্লাইটে কথায় কথায় যাওয়ার তো সেই সুবিধা আমাদের ছিল না। আর এখনও আমরা ট্রেনে করি। ভারতীয় রেলওয়ে আমাদের হৃদয়ে কোনো বিরাট একটা জায়গা নিয়ে রয়েছে। সেই রেলওয়ে স্টেশনের আজকে যে 431 কোটি টাকা দিয়ে মডার্নাইজেশন হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। কিন্তু হ্যাঁ, এটাও ঠিক যে আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং এই কেন্দ্র সরকার মানুষের সুবিধের জন্য, সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত সুবিধের জন্য আজকে আয়ুষ্মান ভারত দিয়েছে। কিন্তু সেই আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কেউ নিচ্ছে না। আর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আজকে ব্যাঙ্গালোরের নিম্যান্স বলুন, আজকে ভেলোর বলুন, আজকে টাটা হসপিটাল বলুন, বা যে কোনো অন্য রাজ্যে গিয়ে যদি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি চিকিৎসা করাতে চায়, তারা বিপদে পড়ে যাচ্ছে। আজকে গরিব মানুষ জানেন না যে সে আমি চিকিৎসাটা করাবো কী করে। আপনার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পশ্চিমবঙ্গেই নিচ্ছে না কেউ, সরকারি হাসপাতালে কাজে লাগছে না। তাহলে আপনি কেন আয়ুষ্মান ভারতকে ঢুকতে দিচ্ছেন না? কেন আপনি নোংরা রাজনীতি করছেন? পাশের রাজ্যে উড়িষ্যাতে আপনি দেখুন, আমাদের পটনায়কজি, উনি তো আজকে বিরোধী দল করছেন, কিন্তু উনি কিন্তু আয়ুষ্মান ভারত উড়িষ্যাতে আনতে দিয়েছেন। আজকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আজকে যে কোনো গরিব মানুষ আর সে যদি বিরোধী দল করে, সে বাড়ি পাচ্ছে না। আজকে গিয়ে দেখুন প্রতিটা জায়গাতে, শুধু আসানসোল দক্ষিণ নয়, শুধু আমার বিধানসভা নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মাটির বাড়িতে কেন মানুষ রয়েছে আমরা প্রশ্ন করব। কেন এই বর্ষার মধ্যে প্লাস্টিক তিরপলের জন্য তারা হাহাকার করছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী বাড়ি দিচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী বাথরুম দিচ্ছেন। এই বর্ষার মধ্যে মহিলাদের গিয়ে মাঠে ঘাটে বাথরুম যেতে হচ্ছে, রাস্তা নেই। আজকে 100 দিনের টাকা পাচ্ছেন না বলে চিৎকার করছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন 100 দিনের টাকা পাচ্ছেন না? কারণ আপনারা হিসেব দেননি, আপনারা চুরি করেছেন। তাই আজকে রাজনীতির কথা বলবো না, কিন্তু রাজনীতির কথা চলেই আসছে। কারণ আজকে আমাদের সরকার বলছে শুধু উন্নয়ন, শুধু ডেভেলপমেন্ট, আমরা আর কিছু জানি না, শুধু ডেভেলপমেন্ট জানি। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাংলাকে পিছনে টেনে ধরছেন। What Bengal thinks today, India thinks tomorrow, এক সময় গোখলে সাহেব বলেছিলেন। আর আজকে what India thinks today, Bengal thinks after 500 years। এখন এই পরিস্থিতি চলে এসেছে। দেখুন, এই বিষয়টি বলতে পারবো না। কয়েকটা জিনিস আছে, যেরকম আমাদের কুমারপুরের যে আমাদের যে ব্রিজ, সেটাও কাজটা অত্যন্ত স্লো। আমাদের আগের ডিআরএম সাহেব আমাকে বলেছিলেন মার্চ এপ্রিল মাসের মধ্যে সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, কিন্তু এখনও যা কাজ রয়েছে সেটা কিছুদিন সময় লাগছে। কেন সময় লাগছে? ফ্রেড করিডোর যে নর্থ আসানসোলের কথা বলছিলেন, সেটাও কাজটা থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন সময় লাগছে? মহিশিলার কাছে একটি ব্রিজ হচ্ছে, সেই ব্রিজটিও কাজ অনেকটা হয়ে গেছে, এগিয়ে এসেছে, কাজটা চলছে, সেটাও কতদিনে তৈরি হবে। এটা নিয়ে আমরা মাননীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজির সাথে কথা বলবো। আমি পার্সোনালি ওনাকে চিঠি পাঠাবো এবং আমরা দেখে নেবো যে যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কাজগুলো শেষ হোক এবং আসানসোলের মানুষ এটার সুবিধে পাক। উত্তরের বিধায়ক মলয়ঘটকের সঙ্গে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন বলে মনে করবেন যে তাড়াতাড়ি যাতে ফ্রেড করিডোর হোক, আসানসোলবাসী একটা উপহার পাক? দেখুন, আমি জানি না যে এটা কার জন্য আটকে রয়েছে, মন্ত্রী মলয় ঘটকের জন্য আটকে রয়েছে নাকি আমাদের রাজ্য সরকারের জন্য আটকে রয়েছে, বিষয়টা আমি জানি না। সুতরাং আমার এই বিষয়ে কমেন্ট করা উচিত নয়। আমি মলয় ঘটকের কাছে একটা আবেদন রাখবো। উনি আগেও বলেছেন, কয়েক মাস আগে, যে ওনার
প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে যে দামোদরের ওপরে যে ব্রিজ, সেই ব্রিজ তৈরি হবে। আজকে আপনারা জানেন ওই সাঁকো দিয়ে হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে ওই বাঁকুড়াতে, কি মন্দিরটার নাম, বিহারীনাথে, আমাদের শ্রাবণ মাসে মহাদেবের এতে জল ঢালার জন্য ওই সাঁকো দিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয় বেশ কয়েক মাস আগে উনি বললেন যে প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা হয়ে গেছে এবং ব্রিজ তৈরি হবে। আমি প্রথমে মলয় ঘটক বাবুকে বলবো যে আপনি আগে ব্রিজটার বিষয়ে আমাদের জানান। ব্রিজটা যদি করবেন তাহলে জানান, ব্রিজটা যদি না করবেন সেটাও জানান, তাহলে আমরা নীতিন গাডকারিজিকে বা তার ডিপার্টমেন্টকে আমরা বলবো যে ব্রিজটা তৈরি করার জন্য। কিন্তু মানুষকে এইভাবে ঝুলিয়ে রাখবেন না, এভাবে অসুবিধায় ফেলবেন না। খুব শীঘ্রই আবার ব্রিজটা ভাঙবে, আবার কয়েকজন মানুষ মারা যাবে, এইভাবে চলতে পারে না। সুতরাং আমি ওনার কাছে এই আবেদনটা রাখবো। ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा नंबरों से जीतने वाली है हमारी इंडिया को, तो उसके एक गुट एकजुट होने से इनकी बहुत बौखलाहट और घबराहट बढ़ी हुई है। इसलिए भी जहाँ जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं, यानी जिसको कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, बोलने की खातिर से बोल जाते हैं। जानते हैं और लोग कहते हैं उनकी विश्वसनीयता, प्रधानमंत्री जी को पता है कि उनकी विश्वसनीयता अब नहीं रही हिंदुस्तान भारत की जनता के सामने। वो क्या क्या नहीं कहते रहे, वो शुरू में कहते रहे काला धन लेकर आएंगे, नहीं ला सके, कहते रहे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं कर सके। महंगाई इतनी हो गई कि 50 सालों में इतनी महंगाई 100 साल में शायद नहीं हुई होगी जो आज हुई है। पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ गया जिसको वो कहते थे बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो हमारे मोदी जी आए, मोदी जी आए, सरकार कुछ कर नहीं पाई। इन्होंने खुद कहा था, आपको भी याद होगा, कि किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। आज किसानों की आमदनी जो है 27 रुपया रोज़ाना पे किसानों की आमदनी चल रही है, हमारे देश के जो अन्नदाता हैं उसकी। तो सारे मामलों में पूरी तरह से फिल्म की भाषा में कहूँ तो फ्लॉप हो गए हैं। तो फ्लॉप हो गए इसलिए अब जहाँ जाते हैं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई नई चीज़ नहीं कह पाते हैं, उसी पुरानी बोतल में नई शराब भरने की कोशिश करते हैं और उसके इधर उधर की बातें करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आप देखे नहीं गए आज का ये उद्घाटन समारोह में? क्या निमंत्रण नहीं मिला था? नहीं, रेलवे के लोग आए थे, उन्होंने बुलाया था, निमंत्रण दिया था, लेकिन आपने तो देखा है कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम, उससे ज़्यादा ज़रूरी काम इन द सेंस पहले का कमिटमेंट था हमारा, आप तो सामने ही हैं, तो देख रहे हैं, इन कारणों से नहीं जा सका। और दूसरी बात, वो उद्घाटन जो है वर्चुअल कर रहे थे, वो एक साथ थोक भाव में कर रहे थे। 508 रेलवे स्टेशन का थोक भाव में ऐसे कुछ उद्घाटन होता है क्या? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रेलवे का, रेलवे स्टेशन का, रेलवे के ये नेटवर्क का अगर इसका उद्घाटन करना, वंदे भारत का उद्घाटन करना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पास कोई काम नहीं है क्या? वो कर सकते हैं ना, रेलवे का जो मंत्री है वो कर सकता है ना, कोई ऑफिशियल कर सकता है, पीएमओ कर सकता है। हर काम में शादी ब्याह से लेके और जितने प्रचार प्रसार के सब काम हैं वो प्रधानमंत्री करते दिख रहे हैं। अब ये सब काम भी कर रहे हैं, दुकान का उद्घाटन भी कल वही करेंगे, तो बाकी काम कब करते होंगे? फिर क्यों कहते हैं कि हम 18 घंटे और 24 घंटे जो है हम काम करते हैं? यही काम करते हैं जब देखो हर जगह इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं, हर जगह खुद चले जाते हैं, और उनके पास और कोई नहीं है क्या? इसीलिए लोग कहते हैं, जब पूछता है कि अपोजिशन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, तो जवाब होता है कि अपोजिशन के पास तो बहुत सारे चेहरे हैं, रूलिंग पार्टी के पास कौन है? सिर्फ एक है। और भगवान न करे कहीं कुछ हुआ है, बीमार पड़ गए, चाहे मान लो चुनाव नहीं लड़े या चुनाव हार गए, तो उसका माने तो उनका एनडीए बिखर जाएगा, कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। यहाँ तो एक से एक काबिल लोग हैं, एक से टैलेंट ऑफ पूल जो है, पूल ऑफ टैलेंट, वो जो हमारे पास है, विपक्ष के पास है, चाहे लॉ का मामला हो कि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो कि आपके विजडम का मामला हो कि हेल्थ का मामला हो, जितने लोग एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं वो तो ढूंढते रह जाएंगे आप, अगर आप एनडीए में ढूंढेंगे तो। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो सारी बातों को मेन ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं। और रेलवे के फंक्शन में जाते हैं उस समय तो उनको पॉलिटिकल बात करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जब पॉलिटिकल बात करते हैं इसका मतलब ये है कि उनके पास और कुछ करने को और कुछ कहने को नहीं रह गया, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।
आज आसनसोल के चांदमारी इलाके में स्थित राइफल क्लब में 55वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, पश्चिम बंगाल राइफल एसोसिएशन के वी.के. ढल, पार्षद सी.के. रेशमा, अशोक रुद्रा सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने इस प्रतियोगिता में सभी विजयी प्रतिभागियों की सराहना की और कहा कि न सिर्फ अभी बल्कि भविष्य में भी इसी तरह से बेहतरीन प्रदर्शन करते रहना है और देश का नाम रोशन करना है। To come and participate. Beforehand, I would request our Honorable MP Saab to kindly grace those occasions as well and to encourage us and the shooting fraternity of this country and the region. I take this opportunity to thank our Honorable MP for having been benevolent, kind, for his kind gesture to give us 12.5 lakh of rupees from his MP large fund for buying 5 numbers of fuse targets for a 10 meters range. We have also submitted a proposal to him which he has assured he will look into with right earnest for a hostel and some accommodation here for the shooters who come here so that we can groom it as a coaching and a shooting academy here. We hope Honorable MP will be gracious enough to kindly consider our proposal and help the shooting fraternity and Asansol Rifle Club in earnest. With these words, I once again thank him and all the distinguished guests for being with us for this closing ceremony. Thank you. इनको मैं खास हाजिर नाजिर जान के जो कहूँगा आपसे सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। और सच ये है कि मैं जब वीरेंद्र जी से मिला था और इन्होंने मुझे राइफल क्लब के बारे में और राइफल शूटिंग के बारे में जो बताया तो मुझे याद दिलाया इन्होंने कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे जिसको गैंग ऑफ 3 कहा जाता था दिल्ली में। यशवंत सिन्हा जी, बड़े भाई स्टेट्समैन, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। दूसरे थे दिग्विजय सिंह, बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छे शूटर, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट, और राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके। And not only that, आपको याद होगा अभी अशोक रुद्रा जी ने जो जिक्र किया, जब हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को विश्व में पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में मिला था तो राइफल शूटिंग में मिला था, और राइफल शूटिंग में मिला था तो अभिनव बिंद्रा को मिला था, और अभिनव बिंद्रा को मिला था तो किसके नेतृत्व में मिला था? वो दिग्विजय सिंह वगैरह वही कंडीशन, वही चीफ थे और उनके नेतृत्व में मिला था। जाहिर है मेरा लगाव यहाँ से और बढ़ गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आसनसोल में इतना बढ़िया हो रहा है। और वीरेंद्र जी और इनके तमाम लोग जो बैठे हुए, जौहर बाबू हैं, अभी अशोक चैटर्जी जी हैं, देव बाबू हैं, रुपेश जी हैं, ये सब मिलके इतना बढ़िया आप लोग मिलके कर रहे हैं। तो मैंने इनको खुद प्रोत्साहन दिया कि अगर कुछ हो सके आप बताइए, मैं और क्या कर सकता हूँ। इन्होंने बताया, बताने के बाद अब चुप नहीं रहे। अब जब कोई कार्यक्रम होता है 2-4 नया आइटम डाल देते हैं उसमें। ये तो कैसे कहें, नया आइटम सॉन्ग सुना ना आपने, मुन्नी बदनाम हुई, तो मुन्नी बदनाम हुई के तरह नया आइटम सॉन्ग ले आते हैं और फिर ले आए हैं यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे आप लोग के साथ और दिग्विजय सिंह का नाम जुड़ा हुआ है, राइफल शूटिंग राइफल क्लब का नाम जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल स्टेट चैंपियनशिप का नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूँ और शायद मैं इनको ना नहीं कर पाऊंगा। जिनकी मांगे हुई हैं वो मैं शायद अवश्य पूरा करने की कोशिश मैं करूंगा। और एक सुझाव है जो आपने हॉस्टल का जिक्र किया वीरेंद्र जी, वो हॉस्टल के साथ साथ मैं समझता हूं उसको हॉस्टल का रूप ना देकर एक कम्युनिटी हॉल का रूप दे दें। हाँ, उसके साथ उसमें साथ अटैच कर दें कम्युनिटी हॉल में, तो कंप्लीट एक पैकेज हो जाता है। और उसके लिए हम खुद अपनी तरफ से भी, अपने फंड से भी और बाकी लोगों से भी हम मिलकर और कुछ कोशिश करेंगे।
आप तमाम लोग खुश रहिए, खूब अच्छा कीजिए। आप लोगों ने ना सिर्फ अपने स्पोर्ट्स के जरिए, अपनी एक्टिविटीज के जरिए ना अपने सिर्फ आसनसोल का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे बंगाल का, युवा पीढ़ी का, बंगाल का और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सब तमाम लोगों को आज की शुभ घड़ी में आपके अपने बिहारी बाबू कहें या बंगाली बाबू कहें या सही मायने में पैन इंडिया हिंदुस्तानी बाबू कहें, शत्रुघ्न सिन्हा का बहुत बहुत आपका आभार, आपको प्रणाम करता हूं और यही कहता हूं कि मैं आपके क्लब के साथ और आप लोगों के साथ और ऐसी हर एक्टिविटी जिसको मैं क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव कहता हूं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ मैं साथ हूं और साथ रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय बांग्ला, जय हिंद। आज की तारीख में सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके कई लोग स्टार बन जाते हैं, लेकिन स्टार बनने के बाद कई लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है तो कई लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। रानीगंज के कुसुम कड़ा इसका एक उदाहरण है। यूट्यूब पर प्रख्यात हो जाने के बाद किस तरह की परेशानियां खड़ी होती हैं, आइए देखते हैं कुसुम कड़ा की कहानी। যারা ভিডিও নিচ্ছে তারা মানে অনেক কিছু ছাড়ছে, কমেন্ট খারাপ খারাপ, প্রচুর ভালো লাগছে না আমার শুনে পরে। বলছে যে কুসুম দিদি ভিক্ষে চাইছে, জানো আমি ভিক্ষে চাই না, তোমাদের আশীর্বাদে তোমাদের ভালোবাসে তোমরা যেটা দিচ্ছ আমি সেটাই নিচ্ছি। আমি কিন্তু বলিনি যে আমাকে এটা চাই ওটা চাই, আমি কিছু বলিনি। তো তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে লাইক কমেন্ট বেশি করে দেবে, আমার এইটুকুটাই চাই খালি, আর বেশি কিছু চাই না আমার। তো ওরা ভাবছে কি যে ভিক্ষে চাইছে আর ঘর বাড়িও চাইছে, আমি ঘর বাড়ি চাই নি, কেন নিতে যাবো আমি তোমাদের কাছ থেকে ঘর বাড়ি? আমার কি আমার বর কাজ করছে না যে তোমাদের কাছে আমি ঘর বাড়ি নেবো? তো ওরা বলছে কি যে তোমার ঘমট হয়ে গেছে, এই হয়ে গেছে, তোমরা যারা আসছে তাদেরকে তুমি দেখতে দিচ্ছ না, ঢুকতে দিচ্ছ না। আমি এগুলো কিচ্ছু বলিনি দাদা, ঠিক আছে? ওরাই মানে যে আলতু ফালতু বলছে, তবে আমার মানে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তখন ওদেরকে একটা কথা বললাম যে এখন আসো না আমার বাড়িতে, কারণ দাদা কাজে যায়, দাদা আসবে সেদিন তোমরা আসবে, এই কথাটাই বলেছি, আর কিছু বলিনি। ওরাই বলছে দাদা, বলছি কি যে আমি 2 লাখ দেবো 3 লাখ দেবো, এই বারটা কেন বলবে তোমরা বলো তো? আমাকে পয়সার বাড়িতে তোমরা একদমই বলোই না যে টাকা দেবো এই দেবো, আমরা চাই না গরিব হতে পারি কিন্তু আমরা চাই না, আমাদের মন সাফা আছে একদম। মানে আমরা মানুষকে তাড়াতে পারছি না, মানুষ আসুক বসুক মানে কথা বলুক, মানে উল্টো পাল্টে যাই হোক তাই বলে দিচ্ছে। এখান থেকে ভিডিও করে নিয়ে যাবে এবার, আর নিয়ে যে উল্টা পাল্টা দিবে, ওগুলো কিন্তু ভালো নয়, ওগুলো খুব খারাপ। আচ্ছা, আপনার কাছে তো ইউটিউবার অনেক দূর দূরান্ত থেকে ছেলেরা আসছে, মেয়েরা আসছে, মানুষেরা আসছে, তো কোনো রকমের কিছু আর্থিক সুবিধা কারোর কাছ থেকে কিছু পেয়েছেন? না না হয়নি। কি বলে যায় তারা? ওরা বলে যে মিথ্যে কথা, ওই যে 2 লাখ দিব, বাড়ি বানিয়ে দেবো, ওইসবই কথা বলে আমরা কানে নিই না। আমরা যদি কানে নেবো এক কানে বের করবো আর এক কানে ঢুকবো, শুনবো না ওদের কথা, সব মিথ্যে কথা বলছে ওরা। কিন্তু আমাকে খুব খারাপ লাগছে, আমি মানে কিছু মানে কাকুকে বলতে চাই না, খুব মনের অনেক দুঃখ আছে। তোমাদেরকে খুলে বলে দেবো, তোমরা আমার আবার দিদি বলেছে যে হেল্প করে বলো না কেন, তোমরা আমাকে ভাবছি ভিক্ষে চাইছে, আমি তোমাদের কাছে ভিক্ষে চাইনি, তোমাদের সাথে ভালো মন্দ কথা হলো ওইটাই। দেখুন আমরা অনেক কিছু শুনছি যে এই হয়েছে ওই হয়েছে, কুসুমদি বাড়ি হয়েছে, ঘর হয়েছে, কুসুমদি অনেক টাকা পাচ্ছে, কিন্তু কোথাও কিছু না। আমরা সেইখানে যেটা দেখলাম, কুসুমদি একটা টাকাও কিন্তু এখনো পর্যন্ত হাতে পাইনি, অথচ কুসুমদির নামে অনেক চ্যানেল। ওনার বরের সাথে কথা বলে যেটা শুনলাম, উনি রাজমিস্ত্রি বা লেবার টাইপের এরকম কিছু একটা কাজ করে, উনি এখন আমাদেরকে বাড়িতে ঢুকতে দিলেন। কুসুমদির সাথে কথা বললাম, তো কোথাও কিছু না, সবাই কিন্তু ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে। অনেকে আসছে কুসুমদির সাথে ভিডিও করছে চলে যাচ্ছে, বাট কুসুমদিকে কেউ কিন্তু কোনো হেল্প করছে না, এটাই আমরা জানতে পারলাম, যেটা এখনই আমরা এইমাত্র বেরোলাম বাড়ি থেকে। তো এটাই আমরা মানে জানতে পারলাম যে কোথাও কিছু না, কেউ একটা টাকাও দিয়ে কিন্তু কুসুমদিকে হেল্প করেনি, অথচ অনেক কিছু ভিডিও বানাচ্ছে, ছাড়ছে, যে যার মতো টাকা ইনকাম করছে। এমনকি অনেকেই গুজব ছড়িয়েছে যে বলছে কুসুম কোড়া দিন আগে এখানে টাকা নিচ্ছে, তারপর ভিডিও বানাতে দিচ্ছে, কিন্তু সেগুলো খুব খারাপ লাগছে, এগুলো সম্পূর্ণ ভুল। যেটা আমরা এটা কি পজিটিভলি কিছু এর মধ্যে আছে সেটা আমরা কিছু বুঝতে পারছি না, এই তো ফার্স্ট টাইম আমরাও এসেছি এখানে। তো যেটা শুনছি সেটাই এখন দিদির কাছ থেকে যেটা শুনলাম যে না উনি কিন্তু কোনো পয়সা নেয় না, আমরা তো ভিডিও করলাম, সাদা মানুষ আমরা, আমার যদি সবার কাছে পয়সা নিত তাহলে আমাদেরকে তো বলতো যে তোমরা
1000 টাকা বা 500 টাকা দাও একটা, উনি কিন্তু তারপর ভিডিও বানাতে দেবো, কিন্তু টাকা demand নেই, করেননি। কোনো টাকা কিন্তু কিছু করেন আমরা যেটুকু পারলাম ভালোবেসে দিদিকে আপনাদের দিয়েছি, তাতেই পক্ষ দিদি থেকে খুশি। কি আশ্বাস দিচ্ছেন কুসুমদিকে আজকে? আমরা দিদি দেখুন আরো আগে যেটুকু এগিয়ে যাক, আমি চাইবো সবারই যেমন আশীর্বাদ তার দিদির মাথায় থাকে, ঠিক আছে? দিদি আরো বড় ইউটিউবার হোক, সবাই আশীর্বাদ করো, সবাই সাবস্ক্রাইব করো তার চ্যানেলকে, বাস সেইটুকু। আর আরেকটা তার আশ্বাস কিন্তু দিচ্ছি, অনেক চ্যানেল আছে, তার আসল যেটা চ্যানেল যেটা আমরা জানতে পারলাম ওটা হচ্ছে কুসুম 022 না, কুসুম কোড়া 022, এটা হচ্ছে দিদির আসল চ্যানেল। তো এটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করো। বাকি যে চ্যানেলগুলো আছে ওইগুলো কিন্তু ভুয়ো চ্যানেল, একটাও কিন্তু আসল নয়। সেইগুলো না আপনারা রিপোর্ট করুন যাতে ওই চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে যায়, বাস। কি নাম আপনার? আমার নাম মৌ ভান্ডারী, আমি সিয়ারসোল থেকে আসছি। আর আমার চ্যানেলের নাম মাই সিম্পল লাইফস্টাইল। তো সবাই প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যাতে कि कुसुम दी जो अभी देखने में आया बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस हो चुकी है, ठीक है ना? तो हम लोग चाहते हैं रानीगंज से हम लोग भी है, वो भी है, तो हम लोग चाहते हैं, हमको पहला हम लोग का यूट्यूब का चैनल है, सबसे बड़ा बात, ठीक है ना? तो हम लोग का भी चैनल है, मेरा भाई यहाँ शॉर्ट्स ऑफ रानीगंज इसका है, मेरा बोता निकेत का चैनल है। सो हम लोग चाहते हैं 15 अगस्त का हम लोग एक यूट्यूबर मिलके एक इवेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो उस इवेंट में कुसुम दी को हम लोग इन्वाइट करने आए हैं। जितना भी हम लोग का रानीगंज में ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, सब हम लोग चाह रहे एक प्रोग्राम क्रिएट करें, उसमें कुसुम दी को इनवाइट करने आए हैं। কোথায় কোথা থেকে আসছে, মানে দূর দূরান্ত থেকে কোন কোন জায়গা থেকে ইউটিউবাররা আসছে আজকে কুসুমদির বাড়িতে? वो तो हमको पता नहीं, क्योंकि आज हम फर्स्ट डे आए हैं, लेकिन हम लोग रानीगंज का ही लोकल बंदा है और बाहर का আমাদের মেনলি টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে রানীগঞ্জ। আর আসলে মানে আমরা চাইছি যে রানীগঞ্জকে আস্তে আস্তে উঠে, ঠিক আছে? আমরা রানীগঞ্জেরই আমরা একটা ছোটোখাটো ইউটিউবার যেরকম কুসুম দিয়ে এখন অনেকটা উঠেছে, আমরা চাইছি যে মানে তাকে ইনভাইট করার জন্য আমরা মেনলি এসেছি 15 আগস্টের ইভেন্টের জন্য। मेन थॉट हम लोग का यही है। কি নাম আপনার? हम लोग का नाम ऐसे अनिकेत है, इसका कैरी है और इसका अनिकेत है, बट हम लोग का यूट्यूब में चैनल है बहुत अनिकेत। আমরা রানীগঞ্জেরই, रानीगंज में সবাই রানীগঞ্জ। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिल व्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिल व्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिल व्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। আরসালান বিরিয়ানি, বস্তিন বাজার, আসানসোল। মোবাইল নম্বর 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। सार्वजनिक दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा की तरफ से आसनसोल के राहालेन इलाके में स्थित TMC पार्टी कार्यालय के निकट एक वाटर कूलर मशीन का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरदास चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक तथा सार्वजनिक दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा के तमाम पदाधिकारी गण उपस्थित थे। इस मौके पर गुरदास चटर्जी ने संगठन को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस व्यस्त इलाके में वाटर कूलर मशीन लगाने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बसें रुकती हैं, बस यात्री उतरते हैं, उनको इतनी गर्मी में पानी की ज़रूरत होती है। इस वाटर कूलर मशीन के लग जाने से न सिर्फ बस के यात्रियों को बल्कि बाज़ार इलाके में काम करने वाले
श्रमिक वर्ग के लोगों को भी काफ़ी सुविधा होगी। चिट्टू हार्ड है चिट्टू भाई, यही आ जा रहा बीच में व्यवस्था नहीं ऐसे कीजिएगा। সামনে একটা জলের যে ওয়াটার কুলার, ঠান্ডা পানীয় জল, এটার ব্যবস্থা আমরা করেছি। বিভিন্ন লোক বাস স্ট্যান্ড থেকে নেমে রাহা লেনে, আপনারা জানেন সামনে অনেক লেবার কুলি বাজার এলাকা বলে কাজ করে, তারা একটু ঠান্ডা পানীয়র জন্যে হা উত্তাস করে এই গরমে। তাই আমাদের মহাবীর আখড়া ক্লাব, মহাবীর ক্লাব, এই যে মহাবীর দুর্গা মন্দির যে আছে বাজারে, তাদের ব্যবস্থাপনায় এই কুলারটি লাগানো হলো। বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর সামাজিক কাজ এনারা করে থাকেন, আমাদের তরফ থেকে এদিকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ এই রকমের কাজ এই গরমের দিনে মানুষ খেয়ে খুব তৃপ্তি পায় এবং আমাদের কাছে প্রায় বলে এই জায়গায় বসান, এই জায়গায়। আবার উনি আজকেও বললেন যে আরও 1-2 জায়গা যদি থাকে আমাদেরকে বলবেন, আমরা লাগিয়ে দেবো। তাই এদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा आज साउथ धदका इलाके के निरीक्षण के लिए पहुंचे। दरअसल पश्चिम बंगाल में विभिन्न जगहों पर डेंगू फैल रहा है। आसनसोल नगर निगम पूरी तरह से तत्पर है कि यहां पर इस तरह की कोई समस्या खड़ी न हो। हाल ही में खबर आई थी कि इस इलाके में एक युवक डेंगू का शिकार हो गया है। आज इस इलाके में साफ़ सफाई का जायज़ा लेने बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा अपनी टीम के साथ पहुँचे और उन्होंने पूरे इलाके का जायज़ा लिया और जहां भी उन्होंने जल जमाव देखा, अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया कि इसे ठीक किया जाए। बुखार हो गया रहा उसको, शुक्र से दवाई ला के दे रहे थे, 2-3 दिन थे, ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए। हॉस्पिटल में भर्ती किए बुधवार को रात में, तो बृहस्पति को कल बोला है दिन में कि शुक्र को दिन में रिपोर्ट दिया, बोला कि डेंगू है। मच्छरदानी लगा दिया है, पूरा रिपोर्ट सही से क्लियर बताता है नहीं क्या कौन सी कितना प्रॉब्लम है, कम है या बेसी है, ये सब की जानकारी नहीं दे पा रहा डॉक्टर हॉस्पिटल में। वहाँ जाते हैं तो बोलता जाके बेड पास रहो खाली। अभी कहाँ भगते हैं? एलएम में। अच्छा, डेंगू में किसका हुआ? आपका लड़का का। आपका लड़का का डेंगू? हाँ। तो अभी कैसा है? अभी कुछ खबर मिला? खबर तो अभी तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा गंदगी है, सब ड्रेन में है। इसका ड्रेन तो सफ़े नहीं होता यहाँ पर, ड्रेन तो सफ़े नहीं होता कभी जल्दी। सिर्फ आप ही के बेटे को ना और भी अगल बगल? नहीं, खाली उसी को हुआ। আপনি এখানে আজকে পরিদর্শনে এলেন, কি দেখলেন? আমি প্রতিনিয়ত এই এলাকাটা অ্যাকচুয়ালি গ্রাম থেকে শহরে রূপান্তর। এখানে গ্রাম ছিল, পেছনে ধাদগা গ্রাম, দক্ষিণ ধাদগা গ্রাম। পরবর্তীকালে এই জায়গাগুলো বিক্রি হয়ে নতুন কলোনি তৈরি হয়েছে, যার ফলে হচ্ছে কি গ্রামের দিকটা একটু নিচু এবং এটা নতুন শহর যেটা উঁচু। জল নিষ্কাশনের ব্যাপারে আমরা অনেকখানি অসুবিধার মধ্যে রয়েছি। কিছু জায়গা অপরিষ্কার রয়েছে, কিছু অপরিকল্পিত ঘর রয়েছে যার নিচের তলায় যেটা আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর, সেখানে জল জমে যাচ্ছে। আমি বাড়িগুলো প্রত্যেকটা বাড়ি দেখলাম, বাড়ির মালিকদের বললাম এটার একটা যে কোনো উপায়ে একটা পরিকল্পনা করে জল বার করার ব্যবস্থা করুন। আমি 2-3টে ঘরে দেখলাম পাম্প সিস্টেম করে রেখেছে জলগুলো বার করার জন্য। এবং এই এলাকার যে নালী নতুনভাবে এটা তৈরি হচ্ছে, এই নালীটা নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে, এই নালীটা এখনো সংযোগ হয়নি, রাস্তার ওপারে কালভার্টের সাথে সংযোগ হয়নি। এটা আমরা আজকালের মধ্যে এই সংযোগটা করলে জলটা জমবে। আচ্ছা, এখানে শুনলাম যে এটা ডেঙ্গুরও আমরাও শুনেছি, আমরা তার বাড়ি গিয়েছিলাম, তিনি আমাদের বলেছেন আমার ছেলের অনেক জ্বর, মশারি টাঙিয়ে রাখতে বলেছে ডাক্তার। আমরা সেই বাড়িও পরিদর্শন করেছি, সেই বাড়ির গার্জেনের সাথে আমরা। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे
और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।